Dans un mois, peut-être 2, je quitterai cette maison. Ou peut-être pas. Je déménagerai. Je changerai de vie. Je comprendrai le sens de l'existence. Ou peut-être je ne déménagerai pas. Je ne changerai pas de vie. Je ne comprendrai pas le sens de l'existence. Dans un mois ou 2, la page se refermera sur ce chapitre. La parenthèse sera close. Hollywood se remettra à faire des films sur la Deuxième Guerre mondiale. Ou peut-être pas. Dans un mois ou 2, je quitterai cette maison. Ou peut-être pas. Je suis griot. C'est moi Djily Mamadou Kouyaté, fils de Bintou Kouyaté et de Djily Kadiane Kouyaté, maître dans l'art de parler. Depuis des temps immémoriaux, les Kouyatés sont au service des princes Keïta du Manding. Nous sommes les sacs à parole. Nous sommes les sacs qui renferment des secrets plusieurs fois séculaires. L'art de parler n'a pas de secret pour nous. Sans nous, les noms des rois tomberaient dans l'oubli. Nous sommes la mémoire des hommes. Par la parole, nous donnons vie aux faits et gestes des rois devant les jeunes générations. Je tiens ma science de mon père Djily Kadiane, qui la tient aussi de son père. L'histoire n'a pas de mystère pour nous. Nous enseignons aux vulgaires ce que nous voulons bien lui enseigner. C'est nous qui détenons les clés des 12 portes du Manding. وها أنا ذا مرة أخرى
ها أنا ذا مرة أخرى قبالة نفسي، سحابة من دخان الحشيش بيننا يشقها شعاع من ضوء دافئ. أسألها: ذكريني ذكريني، متى أعدوني لفخ الكهولة؟ أتغيبت عن المدرسة يومها؟ في أي يوم أخبرنا المعلم أن طوق النجاة من الكهولة هو أن تصير صعلوكا أو فيلسوفا؟ وأنا لا لي شجاعة الصعاليك ولا حكمة الفلاسفة، فقط أقف مجدوها أمام كم الأسئلة التي تلقيني بها نفسي وأنظر لها في صمت. يا للهول، قصر من رمل. هذه الحضارة قصر من رمل على حافة شاطئ لفظ موجة عابثة. كل الجيوش والمباني والمخابر والقصور يهتز عرشها لصوت سعال. حضارة مرهونة في كحة. الطبيعة لا تنتقم، الطبيعة لا تأبه. الكوارث التي تهدد الجنس البشري هي مشاكل الجنس البشري وحده، إلا أن هذا الأخير أدمن النرجسية فصار يرى نفسه سيد الطبيعة ومركز الكون. الكون لا يأبه والطبيعة لا تبالي. ستواصل الكرة الأرضية وجودها، وستظهر كائنات جديدة وأنماط جديدة من العيش، والإنسان سيواصل مسيرته الموفقة نحو الانقراض، أو على الأرجح سوف يخفق في ذلك كما يخفق في كل هدف يرسمه لنفسه. هل كنت يوما أعتقد أنني سأواظب شهرين كاملين على ممارسة الرياضة وأنني سأخرج للجري في الشارع؟ هل اعتقدت يوما أنني سأغمض عيني لأستحضر لفح الهواء البارد في الخروج من محطة المترو صباحا وحرقة الشمس على شاطئ في جنوب المتوسط؟ أرى عمالقة المال والأعمال يتهاوون الواحد تلو الآخر، وأسأل نفسي: كيف سيكون حال المسرح والسينما بعد هذا؟ وما الجدوى أصلا من الفن؟ هل تزال هناك جدوى من السياسة؟ وهل كان لها يوما جدوى؟ وأكبر نكتة الفن السياسي. فعلا إنها أكبر نكتة. فقد حدث لي أن آمنت يوما بالسياسة وقلت: إنا للشارع وإنا إليه راجعون. وها أنا ذا من شباك مطبخي أرى دورية الشرطة تمنع الجيران من الخروج لغير الضرورة، وألتفت لنفسي وبيني وبينها سحابة من دخان الحشيش، وأهمس لها: إنا للشارع وإنا إليه راجعون. Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées, des montagnes, des bois, des nuages, des mers, par-delà le soleil, par-delà les éthers, par-delà les confins des sphères étoilées. Mon esprit, tu te meus avec agilité, et comme un bon nageur qui se pâme dans l'onde, tu sillonnes gaiement l'immensité profonde, avec une indicible et mâle volupté. Envole-toi bien loin de ces miasmes morbides, va te purifier dans l'air supérieur, et bois, comme une pure et divine liqueur, le feu clair qui remplit les espaces limpides. Derrière les ennuis et les vastes chagrins, qui chargent de leur poids l'existence brumeuse, heureux celui qui peut d'une aile vigoureuse s'élancer vers les champs lumineux et sereins. Celui dont les pensées, comme des alouettes, vers les cieux le matin prennent un libre essor, qui plane sur la vie et comprend sans effort le langage des fleurs et des choses muettes. À l'intérieur, elle regarde la fenêtre. Rien d'autre que le corps de la fenêtre, seul objet de vision.
ne voit rien dehors. De ses yeux, pourtant aveugles, la fenêtre n'est plus une ligne médiane, ne sépare plus deux mondes, la chambre et les autres. Elle accapare l'espace. Ouverture dans le mur, elle observe. Les cadres, dormant ouvrant. Les croisillons semblent l'espace en 4 images. Le vitrage légèrement brisé, une brise légèrement s'y glisse, et puis l'étanchéité. Aucune aspiration au dehors. Dans cet état d'enfermement, d'isolement et de solitude, je me retrouve face à moi-même, dans mon atelier, sentant le contrôle, l'indignation, l'inquiétude. J'étouffe. Je tourne en rond derrière ces barrières que sont les murs et la petite fenêtre. Parfois je m'ennuie. Parfois je me puise dans la création. Être à l'atelier représente aussi la bonne distance que je prends par rapport aux autres. Y a-t-il quelqu'un qui va remarquer mon absence ou ma présence? Que vais-je devenir après tant d'enfermement? Vais-je disparaître? Parfois je m'évade, je rêve, je me projette dans l'avenir. Si traumatique que coloré à la fois. Je fouille en moi, je cherche l'inspiration. Je m'impose un protocole de création. Et puis il y a la lassitude qui vient vers moi avec le sentiment d'indifférence et de dépression. Elle me jette dans un gouffre et je prends du temps pour en sortir et reprendre la création le lendemain avec la conviction que cela changera quelque chose. C'est traumatique. C'est traumatique. C'est traumatique comme l'abandon et le manque. Et c'est coloré comme l'acrylique. Cantando el sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas veces desaparecí. A mi propio entierro fui, sola y llorando. Hice un nudo del pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra.
después de un año bajo la tierra. Igual que un sobreviviente que vuelve de la guerra. What if you were to take music out of my life? Would I still be able to place the memory of a friend or a lover in its rightful corner? Is my heart so feeble that it should need a song or a movie or a paperback novel to weave the plot of its own story? Can it not compose its own operas without echoing someone else's melody? There was no music in that hour I was born, no tune but the noise of my mother's suffering, yet born I was, and here I am. And what of the first musical note that I ever heard? If you had prevented it and all that came after it, would my rainbows be less colorful in some way? There will be no music beneath the stone that will mark my grave, yet so shall my soul live on. There is no music at that peak of loving when I arch my spine, throw my head back, my mouth half open, my eyes half closed, and the lightnings in my loins spread across the north, south, east, and west of my body. How I live for that moment, crave for it, hunt for it, and when I can't have it, neither the sweetness of Mozart nor the intensity of the Dögung can take the place of it. And as for eating, let me ask you, have you ever heard a symphony so rich or read a manuscript so fine that could satisfy hunger better than fish? So now then, my friend, why don't you take away your music and your pulp fictions and your MTV and your Hollywood and furnish me instead with the drama of raw kampong vegetables dipped in sambal, a concerto of a breeze chasing sparrows across yellow acres of ripe paddy, and the unique novel that an illiterate young farmer will write in my womb with the warm ink of his passion. For now, just give me the sincerity of unmanufactured pleasures. Me pongo los auriculares para caminar en soledad. A unos pocos minutos de haber salido me doy cuenta que todo se escucha más fuerte que lo normal y estos sonidos electrónicos me empiezan a molestar. Decido escuchar el silencio. Voy caminando al supermercado más cercano que tengo, que son aproximadamente 12 cuadras. Voy en busca de pan para mi abuela, que por otro lado no se enteró que hay una pandemia mundial. Recorro las calles de mi barrio de Asunción. A mi caminar empiezo a escuchar el sonido proveniente de las radios y las televisiones. Desde el interior de los hogares escucho muchos pájaros. No pasan motos, no pasan autos, no pasan personas, ni siquiera perros que me ladran. Sigo caminando. Siguen sin aparecer personas. Bajo la mirada encuentro guantes de plástico en el piso. A una cuadra más encuentro más guantes. Paso al costado veo muchas mascarillas y guantes. El último guante que veo está doblado. No hay pánico, no hay miedo, sino silencio. El humano moderno ya no conoce el silencio, no sabe qué hacer con él. لا تدق مسمارا في الجدار، اكتفي بإلقاء معطفك فوق الكرسي. لماذا تجهز ل4 أيام؟ غدا ستعود إلى الوطن. دع الشجيرة دون ري. لماذا تزرع شجرة الآن؟ قبل أن تبلغ ارتفاع العتبة سترحل من هنا مبتهجا. اجذب قلنسوتك فوق عينيك حين يمر الناس. ما فائدة التقليب في صفحات قواعد لغة أجنبية؟ الرسالة التي تستدعيك إلى الوطن مكتوبة بلغة معروفة. كما يتساقط الجير من السقف، لا تفعل شيئا لتوقفه. سيتهاوى حاجز العنف للمقام على الحدود ليمنع العدالة.
انظر، انظر إلى المسمار الذي دققته في الجدار. متى تظنك ستعود؟ أتود معرفة ما تقوله أعمق أعماقك؟ يوما بعد يوم تجلس في غرفتك وتكتب. أتود معرفة رأيك في عملك؟ انظر، انظر إلى شجيرة القسطل في ركن الفناء. اليوم حملت إليها دلو ماء كامل. Vielleicht ist es das, was ich fühle, dass es einen Außen und einen Innen gibt und ich in der Mitte bin. Vielleicht ist es das, was ich bin, das Ding, das die Welt in zwei Teile teilt, einen Außen und einen Innen. Es kann so dünn wie eine Klinge sein. Es wird der Ort sein, die Stille, das Ende, der Anfang, wieder der Anfang. Wie soll ich es sagen? Es sind Worte, das ist alles, was ich habe, und doch werden die seltener. Die Stimme wird verändert zum richtigen Zeitpunkt. Was weiß ich, das muss ich wissen. Es wird die Stille sein, aus Mangel an Worten, voll von Gemurmel, von fernen Schreien, das eine Erwartete, das des Zuhörens, das des Wartens der Stimme. Die Schreie beruhigen sich wie alle Schreie, das heißt, sie schweigen. Das Gemurmel hört auf, sie geben auf. Jetzt ist es an mir, die Toten zu spielen, die sie nicht zur Welt bringen konnten, und mein Panzer um mich herum wird verrotten. Es dreht sich alles um die Stimme, jede andere Metapher ist ungeeignet. Sie blähten mich um ihre Stimme auf, wie einen Ballon. Ich kann sie immer noch hören, egal wie sehr ich mich entkläre. Ich habe geschwiegen, das ist alles, was zählt. Wenn es richtig ist, rufe ich nicht zurück, wenn es wichtig sein sollte. Aber die andere Stimme, von demjenigen, der nicht diese Leidenschaft für das Tierreich hat, der darauf wartet, von mir zu hören, was ist ihr Inhalt? Jetzt ist es mir peinlich. Il ne regarde rien. Il retient vers le dedans son amour et sa peur. C'est cela le regard.